Hey everyone, it's Rain or Shine and welcome back to another video straight here from Kabangkalan City, province of Negros Occidental. Arik diri subong guys no. Sa syudad sa Kabangkalan, the home of Sinulog sa Kabangkalan and Ujakan Festival. Sorry guys, ang ilang old city hall, their old municipal hall. And ang bantayog ni Jose Rizal. Labay tadi. Ari guys. Charan! Their old city hall. Ang balay sang syudad. Balay sang Banwa. Sang una. Picturean ko na ari correct. So mayang gabi tanan dira sa inyo no. Good evening everyone. We are here sa May Public Plaza sang Kabangkalan, Malagaw-lagaw guys no. This evening. Tara guys, so welcome to Kabangkalan. So malibot-libot adi guys no. Sa ila Public Plaza. Kasi ni nga gabi kung anong mga makita diri nato no. Nga mga scenes, mga beautiful eksena. So mula na siya usual sa isang public plaza, mga nagatambay mga naga-basket correct no na so beautiful evening namin no dito sa piya ko sa may ilang open field dapat ito makita ang mga eksena. And gusto ko makatuan pa ilang new city hall or new government center this evening. And